হ্যাঁ বেগুন না আল্লাহর পাগলকে দেখাম না আসো 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 আরে বেটা আয় না চললে এবার ছিললে খালি হ্যাঁ যত আল্লাহর পাগলেরা আইছে যদি আল্লাহর হুকুমের জন্য আইতে তো ভালো আর যদি লোক দেখাইতে তো মুসিবত যারা আইছে সবাই আল্লাহর পাগল হ্যাঁ দেখছো আল্লাহর পাগলকে দেখছো এরা সব আল্লাহর পাগল পাঠ করতেছে আল্লাহ দিনের রাস্তা এসে কত কষ্ট করতেছে এই যে দেখো अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और उसका एहसान है कि जिसने हमें हिदायत अता फरमाई है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हिदायत न देता तो हम हिदायत के वास्ता न होते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अरे बेटा तेरा ऐसा तो जा तूर इससे जाए सर इससे क्या इस गल इससे वो कौन है এই